नमस्कार. धर्मेंद्र प्रधानान रेजिग्नेशन दिलें. सगळ्या कॉक्रोचांक म्हजी हुणहुणीत परबी. आनी नॉट जस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स पूण खरें आय वॉन्ट टू सॅल्यूट ऑल द यूथ एंड द स्टुडंट्स who participated in the agitation of the last 2 months under leadership of Bab Abhijit Dipke and Bab Sonam Wangchuk. कित्याक आज जर तुमकां यश मेळ्ळां, दॅट इज नॉट जस्ट अ रेजिग्नेशन. फक्त एक केंद्रीय मंत्रीचे तुमकां रेजिग्नेशन मेळूंक ना, पूण तुमी खरेंच एका तरेन आमच्या देशाची लोकशाही वाचयल्ली आसा. यू हॅव सेव्ड द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया. कित्याक फाटल्या थोड्या वर्सांनी तुमी पळयल्लें की आमचो देश खंय तरी ही भारतीय जनता पार्टी आमकां नाझी जर्मनीच्या दिशेन व्हरपाचो प्रयत्न करताली, जे आमकां म्हणजे ऑपोजिशनाक काबार करपाचे, एक सामान्य मनशाचे आवाज दामून दवरपाचो आनी एक कसो तरी एक भयाचो आनी दहशताचो एक वातावरण निर्माण केल्लो. खरेंच की म्हणजे कोणूच ह्या देशान नरेंद्र मोदीच्या विरोधान किंवा भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधान उलोवपाकूच शकना असो एक दहशत तयार केल्लो फाटल्या 12 वर्सांनी. तो तुमी 2 म्हयन्यांनी ताचे कुडके करून उडयले. सो खरेंच तुमकां सॅल्यूट. आनी हे तुमकां यश मेळपाक तुमी कितें कितें सोंसचें पडलें. 20 जुलयाचे व्हिडिओ हांव डेली पळयता आनी म्हाका आज सुद्दां रडूंक येता खरेंच. पूण ज्या तरेन तुमी हें आंदोलन फुडें व्हेलें, जे तुमी धैर्य दाखयलें, जे तुमी संयम बाळगले, खरेंच म्हाका दिसता तुमचें वय कमी आसून सुद्दां, तुमी युवक आसून सुद्दां तुमी आज सरकारा पेक्षा चड मॅच्युरिटी दाखयली. खरेंच दिसता की आमी एक गांधीजीच्या काळान रावता काय असो एक अनुभव आयलो. पूण हांव जाणा की तुमचेर जो अत्याचार जालो ताजे तुमी उत्तर दितले. तुमच्या हातान दिवचे ना, पूण तुमच्या मतान दितले ही म्हाका खात्री आसा. म्हणून हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदतां, तुमी जे आज स्टेटमेंट दिला की धर्मेंद्र प्रधान हॅज रिजायन्ड ऑन हाय मॉरल ग्राउंड, यू शूड बी अशेम्ड टू मेक दॅट स्टेटमेंट. हाय मॉरल ग्राउंड तेन्ना जातलो आशिल्लो जर धर्मेंद्र प्रधानान पयल्या दिसा रेजिग्नेशन दिल्लें आशिल्लें. ज्या दिसा नीट पेपर लीक जालो त्या दिसा जर ताणें म्हणिल्लें की हांव एज्युकेशन मिनिस्टर, ही म्हजी जबाबदारी, हांव रिजायन करता, दॅट वूड हॅव बीन द हाय मॉरल ग्राउंड. 2 म्हयने आंदोलन करून ह्या देशाच्या युवकांनी तुमकां धांवडार उडयल्या ह्या पदांच्यान. इट इज नॉट अ हाय मॉरल ग्राउंड. यू शूड बी अशेम्ड ऑफ युअर सेल्फ. सो डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव बरे भशेन सांगूंक सोदतां, हे आंदोलन सोंपलें म्हूण तुमी समजू नाका. तुमची अजून 2 कामां करूंक जाय. पयलें काम, तुमचे सिनियर लिडर एडवोकेट नरेन सावयकरान जी उतरां उलयली ताजी माफी ताणें मागचीच पडटली आनी तुमी तांचे कडल्यान घेवची पडटली. आनी दुसरें काम, जे तुमी प्रोटेस्टराचेर, हजारांनी प्रोटेस्टराचेर, गोंयच्या युवकाचेर जे FIRs घाल्ले आसा ते बेगीनच्या बेगीन तुमी विथड्रॉ करूंक जाय. आनी शूड एपॉलॉजायज फॉर पुटींग दोज FIRs ऑन गोवन यूथ who were protesting for their rightful justice. So नाजाल्यार म्हाका दिसता हे कॉक्रोच आनी टर्मायट तुमच्या सरकाराकूच न्ही, तुमच्या पार्टेक सुद्दां काबार करून उडयतले. तुमी तांकां लायटली घेवं नाकात. परत एकदां सगळे भारत देशाचे आनी गोंयचे यूथ आनी स्टुडंट्सांक कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी देव बरें करूं फॉर सेविंग द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया.